नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे श्री गुरु शरणं मम श्री गुरु शरणं मम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायति नमो नमः। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान मंगलमय हरि समस्तंकर मंगल करंतु। आजिर यही शुभ सकाळ प्रातः समय समस्तंकर मंगल कामना करी आजिर यही अध्याय को आरंभ कर जाऊँचे सत्संगर अध्याय। पूर्व अध्याय कहुला जो कथा गुड़िक जे आमे जदि सत्वगुण द्वारा प्रवृत्त होगा बा आमे जदि सत्वगुण युक्त होगा ताहले आमर प्रवृत्ति आसब सत्संग श्रवण करने। खाली सत्संग नुहे ये दुनिया रे सब बड़े भल कथा मंद कथा उभय कथा रही उभय कथा चली जमी दिन रही फिर राति रही ये साधु अच्छा ये चोर अच्छा से भाव में ये नदी नाल पहाड़ पर्वत अच्छा ये स्थलभाग अच्छी ये जलभाग अच्छी ये शून्य शून्य महाशून्य अच्छी से भाव में ये जलचर अच्छा स्थलचर अच्छा पक्षीचर अच्छा जो मैंने उड़ुं से आकाशचर मैंने अच्छा भूचर खेचर समस्ते अच्छा एठारे किंतु ये समस्त भीतर प्रवृत्ति सामान हो नथिबारु ये प्रवृत्तिर वशवर्ती होई ये मनुष्य देहरे जन्मलाभ करी मध्य जड़े जदि भल कार्य करुछि आउ जड़े मंद कार्य करुछि। जड़े चाहूँगी मु देश सेवा करी जड़े चाहूँगी मु अन्य मानकर मंगल करी आउ जड़े चाहूँगी मु पचे न खाई थाए मो पड़िशा जति उपवास अच्छा बाटर गला बेले देखी जड़े जदि कहीं दरिद्र खाइबा पाऊनी जड़े आर्तक्लिष्ट लोक जड़े रोगीटीए जड़े दरिद्रटीए जड़े वृद्ध अवस्था दुख प्रकाश करुच्ची से साहाय्य चाहूँगी ताहले मु तत्क्षणात ताकू साहाय्य करने मोर अंतर भितर दया आसूची मोर चित्त विगलित होउछि से कार्यटी ग्रहण करने से कार्य करने तार कारण है मो भितर सत्वगुण रही एवं भगवान का आशीर्वाद रही मु सत्संग करुच्ची मु गुरु गुरुजन कथा मानुची एवं मोर पूर्व ऋषि माने जो जो नियम कानून करिसेंती मो जीवन धारा को परिचालित करने मो जीवन को मु से धारा रे अतिबाहित करुथिबारु मोर बुद्धि मार्जित होईछि मन चंचल होई नहीं मन स्थिर अच्छी एवं मु सबुबले प्रत्येक मुहूर्त भल कार्य करने मो भितर आग्रह सृष्टि होउछि। यार कारण होउछि से सत्वगुण युक्त। तेणु पूर्व अध्याय कहुला आम भगवान को स्मरण करी प्रत्येक कार्य आरंभ कले ताहा मंगलमय हुए ताहा सनातन धर्म प्रथा थिला। प्रत्येक शुभ कार्य आम गुरुजन मान प्रणाम करूँ एवं आमर इष्ट आमर भगवान को प्रणाम करूँ शुभ कलशटी बसो तार मुख अवलोकन करी आमे आमर जीवन यात्रा को आरंभ कर प्रत्येक शुभ कार्य। आज समय बदली जाइए किंतु बदली गले मध्य आमर से इतिहास से पुराण एवं आज मध्य साधु सन्त अच्छा आज मध्य से सूर्य चंद्र काली जो मैंने थे से आज उदय अस्त होती आज मध्य ऋतु परिवर्तन होउछि आज मध्य आम चलीचे से जो धारा आम समस्ते चलीचे आज समस्ते अच्छा किंतु आमर प्रवृत्ति गुड़िक धीरे धीरे बदली जाइए परिवर्तन हो जाइए। जो परिवर्तन होगा फल आम सुप्रवृत्ति फल सुमार्ग निजक परिचालना करने व्यतिरेके आम सब कुमार्ग आड़ को विशेष गति करुचे कहीं आम बुद्धि मार्जित होना मन आमर भल कथा चिंता करूनी एवं मु जोटा करुच्ची से भल कि मंद विचार न करी भावुची जे यह भल एवं जहाँ इंद्रिय पर सुखकर होसे खाद्य खाऊँ हे तो ता स्वास्थ्य भल होनी एवं मु जहाँ चिंता करुच्ची अन्य मंगलदायक होना निजपाई तो नुहे अन्य होना एवं मो बुद्धि मार्जित मत भल बुद्धि देखा जाऊनी भल बुद्धि नथिबारु मोर मु ठीक भाव निर्णय करी भल बाटर निजक सुपरिचालना करिपारुनाही एवं मोर बुद्धि विवेक ज्ञानर उदय हो नथिबारु मु जहाँ करुच्ची भावुची ठीक करुच्ची किंतु ताहा परिमाण दुखदायक होउछि। सेइथिपाई आमे माने प्रत्येक मुहूर्त
जदि आम खाद्य को गोटे कथा आम शास्त्र अच्छी आहार शुद्ध पूर्व अध्याय कहुला आहार शुद्ध सत्व शुद्धि जदि आहार शुद्धि है ताहले आम सत्व कहले आम समस्त सत्व शरीर जो आमर खाद्य द्वारा नियंत्रित होची शरीर बा जो शरीर पृष्ठ हुए ता खाद्य द्वारा पृष्ठ हुए आम जेकोसी खाद्य खाऊे तार प्रभाव टी शरीर उपर आसी पड़ुछि ए शरीर उपर जदि आम एखा बर्तमान मद्यपान करवा जे उत्तेजित खाद्य जदि आम खाइबा ताहले तत्क्षणात शरीर उपर तार प्रभाव पड़ो आम बुद्धि विवेक गुड़िक हीन हो आमर मुंड गुड़िक चित्त आमर बुद्धि भ्रम हम बुद्धि भ्रष्ट हो आम मैंने बाउला होगी गपिया बाचाला गप करने को आरंभ करवा बुझीपारे आम सम्मुखें आम गुरु गुरुजन बा किए अच्छा आम क्या केमी व्यवहार करवा क्या आम से निशा द्रव्य को सेवन करे जड़े सात्विक आहार को सेवन करे आदि जड़े माने से भाया राजसिक खाद्य माछ मांस पियाज रसुण एकदम अनेक गुड़े तेल मसला तैयारी होइथिबा अनेक राजसिक खाद्य जो खाद्य को खाइले आम भितर केवल क्रोध ही सृष्टि होउछि काम सृष्टि होउछि पर स्त्री को गमन करवा पर को क्रोधरे क्या माने दंड दवा क्या आक्रमण करवा ये सब गुड़िक हूँ रजगुण प्रवृत्ति तमगुण प्रवृत्ति हूँ पछरे रहीकि क्या आम क्या नष्ट करवा प्राणी को हिंसा करवा क्या दुख दवा एवं मु केमती भविष्य में निजे स्वार्थपर भाव में निजे केमती कौन संग्रह करके बड़ हेबी बा मु केमती सबुठारु श्रेष्ठ हेबी ये जो ये भाव में जो अत्यंत क्रूर चिंता कुचिंता गुड़िक आम भितर प्रवेश करुच्ची ताहा हूँ रजगुण हो तेणु गोटे कथा अच्छी जे आहार शुद्ध सत्व शुद्धि तेणु आहार शुद्धि सीना हेले आमर तनु बा शरीर शुद्ध हम और तनु शुद्ध हम कि भाव में गत थर आलोचना होता है मुझे जो खाद्य खाइबी कहीं अर्ण पुंसा सीता क्रोधा जायते जठरा गिना मनस्य कनिष्ठ भाग अर्ण पुंसा सीता क्रोधा जायते जठराग्निना मलस्थ विष्टभाग सैत् मध्यम मांसतांग व्रजेत मन कनिष्ठ भाग सैत् तस्माद् अर्णमय मन अर्थात मन हूँ अर्णमय अर्थात जेमिति अर्ण सेमिति मन आप खाद्यटी जेमती हम से दिन मनटी से मन बोली जिनस किसी ना से खाद्य द्वारा प्रभावित होमें जमी खाद्य खाऊे अन्न पुंसा सीता क्रोधा जायते जठराग्निना आम जो अन्न खाऊे जो फलमूल खाऊे जो शाग खाऊे जहाँ भी आम खाऊे जो खाद्य प्रस्तुत हो खाऊे भक्ष्य खाऊे कि अभक्ष्य खाऊे अलग कथा आम जो खाद्य खाऊे जो खाद्य आम खाऊँ ता जठराग्नि की जाऊँ प्रथम कौटी जाऊँ जठराग्नि कहले आम पाकस्थली आम उदर मध्य से प्रवेश कर पाक हो तार जठराग्नि द्वारा पाक ही कौन हो ना से रसरे परिणत हो रसर रक्त हो अन्ना पुंसा जगह जठराग्नि अन्न से तार प्रकृत माने मूल अंशटा हूँ विष्टा विष्टा हो जाऊँ सी विष्टा होकर गुड़ा बाहरी जाऊँ मैला अंश गुड़ा तार खदड़ा अंश सब पलि जाऊँ बाहर तार प्यूरिफाए अंश किसी अंश कौन हो मांसरे परिणत हो अन्न द्वारा से मांस हो मांसरे परिणत होकर कौन हो लास्ट बा शेष तार जो प्यूरिफाए अंशटा मन रूप से प्रतिभातीत हो अन्न पुंसा सीता क्रोधा जायते जठराग्निना मलस्थ विष्टभाग सैत् मध्यम मांसतांग व्रजेत मन कनिष्ठ भाग सैत् तस्मात् अर्णमय मन ये मन रहा अर्णमय तेणु शस्य पक्यस्य भुक्तस्य सार निगतित रस रसात रक्त तत्व मांस मांसान मेद प्रजायते मेदोष अस्ति तत्व मजा मजायां शुक्र से संभव तेणु ये जो आमर सातटा स्तर देकी जाऊँगी आम तादर मजा हो शुक्र होमर से मांस हो रक्त हो हाड़ अस्थि मजा शुक्र ये प्रत्येक जिनस गुड़ आम जहाँ खाऊे से जिनस गुड़ आम अन्न बा आम जो फलमूल खाऊे ता जठराग्नि आम परिपाक हो धीरे धीरे मांसरे परिणत हो तार खदड़ा अंश विष्टायक पड़ जाऊँगी परिशेष तार अत्यंत शुद्ध अंश शेष अंशटी मन रूप से परिगणित हो तेणु आम जदि भल खाद्य खाऊे बा सात्विक आहार ग्रहण करुचे निश्चिंत भाव में आम मन उपर तार प्रभाव पड़ो शरीर उपर प्रभाव पड़ो बुद्धि उपर प्रभाव पड़ो एवं सेठी जो अहं रही से अहं मध्य मार्जित हो से चेष्टा करिवो जे बुद्धि जो भल कथाटी चिंता करिछि बा ग्रहण करिछि निर्णय नहीं आ मन जो कथाटी स्मरण करिछि बा जो मन जो कथाटी भाविछि करिवा पई सात्विक बुद्धि रे एवं बुद्धि जहाँ को निर्णय नहीं एवं चित्त जहाँ को अनुमोदन करिछि अहंकार मध्य से
ଅନୁମୋଦନ କରି କହିବ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଏ କଥା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଇ ଆହାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଋଷିମୁନିମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ରସ୍ୟା ସିଦ୍ଧା ସ୍ଥିରା ହୃଦା ଆହାର ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରିୟା, ଯେ ଯିଏ ହେଉଛି ରସଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯାହା ଖାଇବାକୁ କୋମଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର ଏବଂ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ତାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହେ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ରସ୍ୟା ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଥିରା ହୃଦା ଆହାର ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରିୟା, ଏଇ ସାତ୍ୱିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ, ସାତ୍ୱିକ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ, ପାଟି ପୋଡ଼ୁନଥିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ପେଟକୁ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁନଥିବ, ପେଟ ଖରାପ ହେଉନଥିବ, ତା ବିଦାହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସାତ୍ୱିକରୁ ଯେଉଁ ରସଟି ଆସିବ ତାହା ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ତାହା କୌଣସି ରୋଗର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆମ ଶରୀରରେ ପରିପାକ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, କଟୁମ ଲବଣ ଉଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିଦାହ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, କଟୁ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲବଣଯୁକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଲଯୁକ୍ତ ତୈଳଯୁକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏକଦମ ମସଲା, ଇଏ ସମସ୍ତ ରାଗ ପାଟି ପଡ଼ୁଥିବ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟକୁ ବେଳକୁ ହଜମ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଯାହାକୁ ଖାଉଥିବ ପେଟକୁ ହଜମ ହେଉନଥିବ, ସେଠି ହଜମ କରିବାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ହଜମ ତାହେଲେ ସେ ତା ମଳ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଝାଡ଼ା ହେଇକରି ବାହାରିଯିବ, ତାହା ପେଟରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଶରୀରରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିରେ କଟମ୍ଳ ଲବଣ ତୃଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରୁକ୍ଷ ବିଦାହୀନ ଆହାର ରାଜସ ଚେଷ୍ଟା ଦୁଃଖ ଶୋକମୟ ପ୍ରଦା, ଯାହା ଦୁଃଖକାରକ ଏବଂ ଶୋକରେ ପରିଣତ ହେବ। ଖାଇଦେଲି ସିନା ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଗିଳିଦେଲି, ମାଛ ମାଂସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ସବୁ ଗିଳି ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଗଲା ପରେ ପେଟର ତ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ନା, ସିଏ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ହଜମ କରିପାରିବ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଠରାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ହଜମ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ବାଘ ସିଂହ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ହচ্ছে ମାଂସଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ କେମିତି କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇକରି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ହାଡ଼କୁ ସେମାନେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକରି ଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ରସ ଝରୁଛି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇଲିନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯେ ଯେଉଁ ସେ ରସ ବା ସେ ଯେଉଁ ଏସିଡ଼ ଆସୁଛି ପେଟ ଭିତରେ, ସେ ଭସ୍ମ କରିଦେଉଛି, ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ଖାଇକି ଭସ୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭସ୍ମ କରିଦେଉଛି, ହଜମ କରିଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଜଠରାଗ୍ନି ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ନଖଯୁକ୍ତ, ସେ ନଖରେ ଧରିବେ, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଧରିବେ, ତାକୁ ବିଦାହରଣ କରିବେ, ତାର ଚମଡ଼ାକୁ ଉତାରି ଦେବେ ଦାନ୍ତରେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଦାହରଣ କରି ତାକୁ ସେ ନଖ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ନା ମନୁଷ୍ୟର ସେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ନା ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସାତ୍ୱିକ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ ହଜମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିକିରି ଖାଉଛେ? ଆମ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ତାହା ହଜମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପ୍ରେସର କୁକର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ତାକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ହେଉ ବା ସିଝେଇକି ହେଉ, ତାକୁ ବାହାରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିପାକ କରୁଛି। ସେ କୋମଳ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଦାନ୍ତ ତାକୁ ଚୋବେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଚୋବେଇକି ଗିଳୁଛେ। ଏଠି ବାହାରେ ସେ ପରିପାକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଗଲା, ସେଠି ଆମ ପେଟରେ ପରିପାକରେ ଅଗ୍ନିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ସେ ପରିପାକ ହେଇସାରିଛି। କେବଳ ତାର ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶଟାକୁ କେବଳ ଆମ ଶରୀର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କାହାର? ଦେଖିବେ ଆପଣ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେତେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଜଳଚର ସ୍ଥଳଚର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଇଏ ସମସ୍ତେ କାହାରି ଚୁଲି ନାହିଁ, କେହି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଚୁଲି ଜଳେଇକି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଝେଇକି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଲିଟା ହେଉଛି ପେଟ ବା ଏ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ଏ ପେଟ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ସଦୃଶ, ସେଠି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ସେଇଟାକୁ ହଜମ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ, ଗୋଟେ ଛେଳି ହେଉ ବା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାଟି ହେଉ, ଏଇ ଚତୁଷ୍ପଦ ହରିଣ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସେ ଘାସ ଲଟାପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେ ଖାଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ପାକ କଲା ଭଳିଆ ବା ପରିପାକ କଲା ଭଳିଆ ବା ହଜମ କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଖାଇବେ ସେ ହଜମ ହେବ
ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ସେ ଆମ ଭଳି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ହେଉ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଣ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଚୁଲି ଲଗେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ସିଦ୍ଧ କରି ଖାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସିଝେଇକିରି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଠରେ ହଜମ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଫଳ ଖାଇବ, ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡି ଆଣିବ, ପିଜୁଳି ଖାଇବ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇବ, କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବ, ବାଇଗଣ ଖାଇବ, ଆଳୁ ଖାଇବ, ଯାହା ପାଇବ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ସିଝଉନି ସେ ତା ଭିତରେ ହଜମ ହଉ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସିଦ୍ଧ ସେ କରୁନି। ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିରାମିଷାଶୀ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପାରା ସେ ଧାନ ଚୋପା ଛାଁ ପୁରା ଧାନକୁ ସେ ଗିଳି ଦେବ, ତାକୁ ସେ ଧାନ ହଜମ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ତାର କୌଣସି ବାହାରେ ଧାନ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଭାତ ରାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ଦେବେ ସେ କଞ୍ଚା ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ସେମିତି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ, ମୁଗ ଖାଇବ କଞ୍ଚା, ବିରି ଖାଇବ କଞ୍ଚା, ପାରା ସବୁ ଖାଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପକ୍ଷୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଂସାଶୀ ଅଛନ୍ତି ଶାଗୁଣା ଆଦି, ସେମାନେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ସେମାନେ ସିଝଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଝିଣ୍ଟିକା ପୋକଜୋକ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଥଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଠର ଅଗ୍ନି, ଜଠର କହିଲେ ଉଦର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି ସେ ତ ପରିପାକ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେହି ବାହାରେ ଚୁଲି ଜାଳିକି ପରିପାକ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଧା ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ଜଠର ଅଗ୍ନି ତାହା ପରିପାକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଫେର ପରିପାକ କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଯାହା ହଜମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ଦେଖି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଧାନ ଚାଉଳ ଶସ୍ୟ ଆଉ ହେବନି। ଆମର ଯେତେ ଧର ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ବା ଗାଈ ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବର ଅଛି, ହାତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ କ'ଣ ମାଂସ ଖାଇବେ? ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୃଥିବୀ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ଗଛରେ ଆଉ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ହାତୀ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହରିଣଟାଏ ଅଛି ବା ସମ୍ବରଟାଏ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଗାଈଟାଏ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଛି ମାରିବି, ଛେଚି ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଇଦେବି, ଗାଈର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ। ହାତୀ କ'ଣ ଏକଥା କହିବ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ କେବେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଘାସ ଆଉ ନାହିଁ, ମୋତେ ଘାସ ମିଳୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଉ ପତ୍ର ମିଳୁନି, ତୃଣ ମୋତେ ଆଉ ମିଳୁନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ତୃଣ ତ ମୋତେ ମିଳୁନି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗାଈ କହିବ ମୁଁ ଯାଉଛି କାହାକୁ, ଠେକୁଆ, ମୂଷା, ହରିଣ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିକରି ଖାଇବି, ମାଂସ ଖାଇବି। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ ମରିଯିବ ପଛେ ସେ ଖାଇବନି, କାହିଁକିନା ତାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ହାତୀ ଖାଇବନି, ଗାଈ ଖାଇବ। ହାତୀ କେତେ ବଳବାନ, କେତେ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଦରକାର। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ହାତୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଆଟାକ୍ କରିକିରି ମଣିଷକୁ ମାରିକରି ଖାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ସେ ମାରିକରି ଖାଉଛନ୍ତି? ମରିଯିବେ ପଛେ ସେ ତୃଣ ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବାଘ, ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଜି ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ବାଘ, ସିଂହମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ଯେ ନା ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ମାଂସ ମିଳୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେଇଭଳି ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନାହାନ୍ତି, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ଚାଲ ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇବା, ଘାସ ଖାଇବା, କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ଖାଇବା, ଖାଇବେ ସେମାନେ? ସିଂହ ବାଘମାନେ ଖାଇବେ? ସେ ମରିଯିବେ ପଛେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ଜଳସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଳରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ, ସେ ଆସି ପ୍ରଥମ ସ୍ତନପାନ କରିଥିଲା, କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ମାଂସ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନି। ସିଏ ତାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଭାତ ଚକଟିକି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଡାଲି ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଶାଗ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏତେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଋଷି ପରମ୍ପରାର ନୁହେଁ। ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଏସବୁ ଅଭକ୍ଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁନଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ମୂଳ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଚେର, ମୂଳ, କନ୍ଦ ଏହାକୁ ଖାଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମାଂସାଶୀ ଥିଲେ ବା ସେମାନେ କ୍ରୂର ଭାବରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ବଧ କରୁଥିଲେ।
से कहुए भगवान जन भल मनीष रूप धारण कर आसुले और मनुष्य को चेतावनी देउथिले शिक्षा देउथिले जे से किभଳି विवाह कार्य करिवो किभଳି भाव जीवन शैली यापन करिवो किभଳି भाव संतान संतति उत्पादन करिवो एवं अन्य मानक केमती रक्षा करिवो जंगलर सुरक्षा देव एवं जंगल भितर ऋषि मुनि मानक किभଳି भाव सुरक्षा दे समस्ते के शांति जीवन यापन करेंगे यज्ञ करेंगे पृथ्वी शस्य श्यामला हम ये प्रति कार्य को जो भगवान आसी नियंत्रण करुले आम से देखुले कौन भगवान मनुष्य रूप नहीं आसते आम तो भगवान बोली जानते सीना तार अर्थ भगवान आम नर मानक प्रत्येक मनुष्य मानक दृष्टांत रूप देखते मुझे जड़े मनुष्य मु राजा हुए मुझे बलवान हुए ना कहीं मो जीवन भितर मु कौन करुँची ना केमती आहार ग्रहण करुँची मो जीवन शैली केमती देख मु किभଳି भाव श्रृंखलित भाव जीवन यापन करुँची मु केमती मोर गुरु को मानुची गुरुजन को मानुची मोर पितामाता प्रति केमती भक्ति अच्छी आप रामचरित मानस राम चरित्र देखो कृष्ण चरित्र देखो विभिन्न साधु सन्त चरित्र आप देखो जीवनटा हूँ कौन आम मान शिक्षणीय एवं परिशेष से केमती अन्य मानक कार्य करिसेंती जे मु पछे दुख भोग करे कि अन्य माने केमती कहीं कष्ट भोगन केमती त्याग से आम मानक से लिखि जाइए आम मानक से खाई ना पी ना शोया समय है सब से चलचंचल होती बुद्धि से समस्त बुद्धि को से व्यवहार कर सुख समृद्धि आम सुख कई जड़े भल मनुष्य से जंत्र चारि चकिया गाड़ी तैयारी कला उद्भावन कला मोटर तैयारी कला आज हम चढ़ी जाऊे कि जो लोकटी तैयारी से खाई न पी न शोई न जीवन समस्त समय को बुली न गवेषणा से रखिदे आम बाहर कला आम सब सुख करुचे आज आम गाड़ी चढ़ी बुलूचे एवं आज जे टीवी टी बाहर कला आम ये बस दूरदर्शन द्वारा आम विभिन्न कथा आज देखुचे आम कौन तैयारी करते आमर भाया कौन से मनुष्य गवेषणा करी से खाईनी पीनी ता पिला छुआ समय देनी ता स्त्री पाखे समय देनी हुए तो से भल कथा देखनी भल कथा जानी पारानी कड़े बुली पारानी समस्त समय ताको व्यय करी अन्य मानक मंगल केमती हम चिंता करी आज टीवी बाहर कला आम हजार हजार लोक बसिकी द्वारा आम उपकृत हो आज से भाव में जिते प्रकार आप जंत्रांश आप देखुं भल भल कथा देखुं भल बहीटे देखुं कि जन लिखि जाइए मनुष्य हो जाइए तो आम समस्ते समस्त ये भाव में जदि समस्त आम समस्ते चिंता करवा एवं निजर वृत्ति को जदि आम परिवर्तन करी अन्य मान निजे भल सुखरे रही समृद्ध होगा संगे संगे अन्य मानकर मंगल कामना करवा ताले विश्व मंगलमय हो आज जो विश्व में जिते अघटन देखा जिते अमंगल हो आज देखा बध हत्या हो नारी उपर निर्यातना करा नारी कम नुहति नारी जमी नारी उपर निर्यातना हो आज जो आजिकल गोटे मानिया आमर हो मन भितर केवल नारी मान निर्यातित होती मना करूँ नारी मान निर्यातित होती सत पुरुष मैंने कौन होना पुरुष मैंने भी होती आर कारण कौन होती उभय उभय द्वारा निर्यातित होती पिता पुत्र द्वारा निर्यातित हो कौटी पुत्र मत भल पुत्र जदि अच्छी क्रूर तार पिता सी जमी कही से दिन प्रहलाद कथा कही हिरण्यकशिपु कथा सी मत द्वारा निर्यातित हो समस्ते निर्यातित होती तार कारण कौन तार कारण हूँ गोटे कथा हूँ भितर जो कथा कहली आम जदि सत्वगुणर आहार को ग्रहण करुचे जीवन में जो कहली पशुपक्षी मान समस्त खाद्य निर्दिष्ट थिबा बेले एवं केही कहार खाद्य को ग्रहण करू नथिला बेले मनुष्य कौन न खाए जदि आपण माने गोटे कौन सिंह बा बाघ को डाकिक पचारे अरे बाबा तोर खाद्य कौन सी कह मु मांसासी मु मांस छड़ा किसी खाइबे ना आउ किसी ना किसी मतलब हेनी मरीजी पजी किसी खाइबे जो जो तृणभोजी प्राणी पचार तू कौन खाइबू ना मु आगे से तृण ताकू ही केवल खाइबी शाक सब्जी गछपत्र डाल माकड़ कह फलमूल खाइबी बा चढ़ई कह धान चाउल ये सब खाइबी ये सब जो मैंने सब सात्विक शाकाहारी से सब खाइबे अन्य कथा से खाइबे नहीं और कहारी चुली ना कहीं पाक कर खाऊना समस्त जठर चुली अच्छी या भितर चुली व्यवस्था ये शरीर भितर समस्त से अनुसार नियंत्रित होती मनुष्य कौन कर मनुष्य पचार तुम खाद्य कौन सी हूँ सर्वखिया मुझे झिटिपिटी खाए नेउल खाए कुकुड़ा खाए अंडा खाए आउ से जो माछ भी खाए कुम्भीर को भी मारिक खाए मु शुकर अर्थात घुसुरी भी खाए कुकुर मांस खिया जा मनुष्य कुकुर मांस खाऊँ एवं से धान भी खाऊँ चाउल भी खाऊँ गहम भी खाऊँ चूड़ा भी खाऊँ माने गछर पत्र भी खाऊँ माने कौन न खाऊँ सी माने समस्त प्राणी माने जहाँ सेवन करती एकाटिया मनुष्य ही से कथा को केवल सेवन करुथिबारु तार बुद्धि मार्जित हेउना तेणु आम ये शास्त्र आलोचना माध्यम चेष्टा करुचु जे किभଳି भाव में आम आम खाद्य को मार्जित करी सत्वगुण युक्त हो शास्त्र माध्यम जो भल कथा आलोचना करा परिवेश जहाँ भल कथा शिक्षा करुँच ठीक भाव में बुद्धि विचार द्वारा ग्रहण कर जन भल मनीष हो पार
जीवन को मंगलमय करें आमर सत्संगर प्रयास ए कथा को मन रखु एवं आज समय हो जाइए आसंता काली ठीक सकाळ 7टा समय आम ये कथा को फिर आरंभ करवा आपण मैंने आसबे बहु संख्यार जोग दिंतु परिवार को नहीं बसंतु एवं भल भाव बसी शुणु एवं आपण जीवन मंगलमय हो एवं लोका समस्त सुखी न भवंतु समस्त मंगल कामना करी आज ये अध्याय को ये रखुचु। ओम शांति ओम शांति।